प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं मस्जिद के इमाम साहब की बेटी का। जब उस लड़की की वफ़ात हुई तो उस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, जिसे देखकर पूरे मोहल्ले वाले कानों को हाथ लगाने लग गए। आखिर इमाम साहब की बेटी ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिसके करने से इमाम साहब की बेटी के ऊपर इतना बड़ा अज़ाब नाज़िल हुआ। मुकम्मल वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक इलाके में एक मौलाना साहब रहते थे कि उस इलाके की मस्जिद में इमामत कराते थे। इमाम साहब शादीशुदा थे और उसकी 3 बेटियां भी थीं। इमाम साहब की तीनों बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। इमाम साहब अपनी बेटियों को टीवी से मना करते तो उसकी बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, इन्हें आज़ादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते रहते हो। इमाम साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, क्योंकि उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उसकी बेटी टीवी पर बड़ा बेहुदा किस्म का ड्रामा देखने लगी। जुमा का दिन था और इमाम साहब घर में ही थे। जब उसने देखा कि मेरी बेटियों की हरकतें दिन ब दिन बेहुदा होती जा रही हैं और अब ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती, तो इमाम साहब ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को थप्पड़ मारा। इमाम साहब की बीवी ने जब देखा कि मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है तो उनकी बीवी उन्हें बुरा भला कहने लगी और ताने मारने लगी। इमाम साहब को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो घर से निकलकर मस्जिद में चले गए और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर बाद घर वापस आए। उनकी आदत थी कि घर में दाखिल होते वक्त ज़ोर से सलाम कहा करते थे। आज भी इमाम साहब ने ज़ोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मसरूफ़ थीं कि उन्होंने बाप के सलाम का जवाब भी नहीं दिया। घर का हाल बहुत बुरा था, हर चीज़ बेतरतीब पड़ी थी। कुछ देर सांस लेने के बाद वो पानी पीकर कमरे में गए तो वहाँ उसकी बीवी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। इमाम साहब ने बीवी को सलाम किया, फिर उनका चेहरा देखे बगैर ही बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वो टीवी देखने में मसरूफ़ थी। इमाम साहब घर के इस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटियों को किसी बात का होश था, न बीवी को। इमाम साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती आवाज़ों को नज़रअंदाज करने लगे। उन्होंने ज़रा भी आवाज़ कम न की। ये देखकर इमाम साहब गुस्से में उठकर कमरे से निकले और रिमोट उठाकर उन्होंने जैसे ही टीवी कोई आवाज़ बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, आपको क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, आपने ख़राब कर दिया। इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन बेटी ने उनके हाथ से रिमोट छीन लिया और इस तरह बाप को नज़रअंदाज कर दिया जैसे उसका बाप घर में मौजूद ही ना हो। उसकी हरकत देखकर इमाम साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो जवान बेटियों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अज़ान का एहतराम तो करें। इमाम साहब की बीवी ने टीवी से नज़र हटाकर एक नज़र उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है तो मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा न किया करें। इमाम साहब ने एक अफसोस भरी नज़र बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो वो फूट फूट कर रोने लगे कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहाँ जाकर रोते हुए उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उसकी बहन उसकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले। लेकिन बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया कि आपकी बेटियां ना पढ़ी लिखी हैं, ना उन्हें घरदारी आती है, ना दीनदार हैं, मैं ऐसी लड़की को कैसे अपना लूं, मुझे अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना है। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए इमाम साहब खामोश होकर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज़ पूरे ज़ोर से गूंज रही थी। और फिर उसी रात 1 बजे तक वो कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज़ कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी रात जागती और आधा दिन सोती रहती। शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से कोई भी इमाम साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चनाचे अगली सुबह इमाम साहब की आँख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा। उनकी बेटियां सो रही थीं, लेकिन जब वो जोर की नमाज के लिए भी ना उठी तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी कोई भी बेटी अभी तक नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती, सारी रात
جاگتی ہیں اور آدھا دن سوتی رہتی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں۔ امام صاحب کی بیوی نے ایک بری نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کے دور میں ہر گھر کی یہی روٹین ہے۔ پتہ نہیں آپ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور مچاتے ہو۔ جا کر آرام سے سو جاؤ، آپ کو میں کمرے میں ہی کھانا دے دوں گی۔ امام صاحب کے گھر کا سارا ماحول ان کی بیوی اور بیٹیوں نے خراب کیا تھا۔ امام صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ باہر 3 بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن جب عصر کی اذان ہوئی اور گانے کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر ڈانس کر رہی تھی۔ جوان بیٹی کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کر دیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں۔ تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی بدتمیزی سے بولی، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیے۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلا دیا اور ان کے سامنے ہی ڈانس کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے سیکھا تھا۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، امام صاحب جلدی سے گھر جائیے، آپ کی بیوی نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ جلدی سے گھر پہنچے تو ان کے دروازے پر عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ وہ کمرے کے اندر گیا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ امام صاحب کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے گئے۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سانپ نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئے اور رونے لگے۔ امام صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگیں، ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ نہ کبھی ہم نے اذان کا احترام کیا، نہ ہی آپ کی بات مانی، اس لیے سب کچھ ہوا۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن امام صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر نہیں بھول پا رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے رو رہے تھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام صاحب کی بیوی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہدایت پر آ گئیں۔ انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ امام صاحب کا بہت احترام کرنے لگیں، ان کی ہر بات مانتیں اور پردہ بھی کرتیں۔ لیکن امام صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔